Selamat lemai ngagai semua bala kita tis mampai bergulai kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 15.5 bergulai aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngemata ke pengawak nyayan sempekat pemerhati antara Invest Sarawak ngau Marubeni Corporation sebuah company dagang ngau meranak ke pukuk Tibapalan di Jipun ke diatur Badun Sarawak. MOU tu katunjuk gempung kerjasama antara Invest Sarawak dengan Marubeni Corporation berjalai ke Pansit senentang pengulih bergulai sama pra-FS kena rantaian nilai minyak bilun Timeruan SAF kena komersial di Sarawak. Batang tuju yang netap ke pengulih ngau pemanah ngasil ke SAF ari biojisim ngau cara teknologi kena ngeluar ke SAF di Sarawak. Invest Sarawak ngau Marubeni Corporation naga uli numbuh ke rantaian nilai SAF dijual ke guna dalam benua tu atau ke dijual ke benua luar lebuh datai batahun 2030 hilak. 54 ikut pincen polis di Sarawak dirami bas mengkah pengerami titian kesetiakawanan pesara kanan polis bergulai ngau tuai pemegang benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar. Pengerami ti keterubah ya diatur Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi kenyau ya diciriknya di tuai pemegai menua Sarawak tu dikena meri terima kasih hingga sidak tikal gawaknya di pegawai polis Sarawak. TYT megak meri terima kasih hingga semua rawan polis ti udah bergulai ngau ya berjalai ke pengawak. Sama bisa datai yang sapit Kepala Polis Malaysia ke Dulu Subak Tan Sri Jamil Johari. Perintah tinggeluar ke Tangkan ngambil 140,000 tan beras hari menuatuk jam 4 diproses ngau dikeluar ke hari kilang udang urang ke sebana mensemayuh pasal nadai beras. Menteri Bertanam Bertupik ngau nyamin pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu Madaka. Beras sudah dianjung dengan program berjual barang agro madani. Kita akan jadi masalah ini berterusan selagi beras kita tidak mencapai sekurang-kurang 80% untuk SSR. Jadi kita akan hadapi masalah ini macam juga masalah bawang. Sekarang ni India mengizinkan semula ekspor bawang mereka. Adakah kita nak henti usaha untuk menanam bawang di Malaysia ini? Saya kata teruskan. Kerana hak dia untuk berhenti ekspor atau teruskan ekspor itu hak negara pengeluar. Tapi kita kena bersedia. Sekurang-kurang kita kena ada di peringkat bawang lah, di peringkat 30% untuk menjelang 2030. Ia masuk Jakarta lebuh berjadi ke Konvensyen Pemansang Veterina ngau Hari Inovasi tahun 2024 di Universiti Putra Malaysia UPM. Perintah Sarawak keras dekat mutar ke isu ngambil pulai baru tanah tibalak berpanggai bak pemberi agih belanja hari agensi pelaksana. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kemenggak Menteri Pengerja Asal ngau Pemansang Negeri Kedua madaka agih belanja ti lawan diberi agih upis tanah ngau survey dekat mai penanggul berjalai ke projeknya dalam tempoh 6 bulan berkekudah ditetapkan. Nakat 30 hari bulan 4 tahun 2024, 1,248 bengkah projek ngambil pulai baru tanah sudah dikemendar ke nyawari tahun 2018. 519 projek harinya sudah diberi agih belanja lebih 1 bilion ringgit. Lalu hari penyampaunya 130 bengkah projek perintah besar hingga 389 bengkah projek Sarawak sudah disediakan belanja yang 227.67 juta ringgit hingga 781.07 juta ringgit. Nambah kenyak megak, upis tanah ngau survey Sarawak agak berguna ke belanja 1.535 bilion ringgit kena ngambil pulai baru tanah nur berjalai ke 729 bengkah projek perintah besar ngau projek Sarawak. Nyalai yang minta semua agensi pelaksana perintah Sarawak ngau perintah besar ngambil nentu ke tagih belanja disediakan ngau cukup serta diberi ngau jampat ngagai upis tanah ngau survey kena nentu ke pengawak ngambil pulai baru tanah. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke upis menteri ya dekat seruran mengangkat ke pemanah komunikasi serta koordinasi ngau agensi bukai TBC Kawul ngau memberi agih belanja ngambil projek ulih diperjalai ke ngau lancar. Berbangunnya 75 bengkah projek skim pengentar pendiau SPS ngau skim ngemesai kegenturuan pendiau SPK sudah dikemendar ti dekat nyedia ke 7,570 lot rumah ngau ungkus projek ti di Pelabak Manggai 1.219 bilion ringgit baru langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK 12.
Datuk Amar Awang Tengah Liasan Madah hari 75 bengkah projeknya, 19 bengkah projek sudah tembuk digagak nitih ke skop pemansang, lalu 56 lagi projek dekat diteruskan nyentuh ngagai ujung langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12. Ia masuk ke Jakotok lebuh nyimpul jurai ba Aum Dun Sarawak Sarito tadi. Kenyawari bulan 5 tahun 2018, projek SPS ngau SPK ti diperjalai ngena spesifikasi infrastruktur ti udah diangkat manah kagi bakal jalai alun ti betar, parit semen, lot ti bisik di dinding, kelimpah hari disedia ke air bersih serta kuasa karan. Perintah Sarawak mega udah netap ke bayar premium tanah hendak lebih hari RM2,500 ke tiap lot rumah bak dalam SPS ngau SPK, tajak ungkus nyedia ke tiap lotnya antara RM120,000 nyentuh ke RM150,000. Datuk Amar Awang Tengah megak madah ke Perintah Sarawak ngena POS 2022 Forest Management Certification Policy nagak 3 juta hektar kanandur lesen timpuh panjai dekat diberi certification habis lawan bak tahun 2025 ila. Nakak Kriatuk 26 unit pengurusan hutan FMU tik boleh 2.38 juta hektar, pemesai ngau 7 unit pengurusan ladang hutan FPMU tik boleh 97,966 hektar pemesai udah boleh certification sidak. Nyapai status certification kampungnya berguna benar kena nunjuk ke pengurusan kampung tik diperjalai ke di Sarawak. Andang nitih ke atur antarabangsa tik ngujung ke produk kayu tik dikeluar ulih dijual ngau manah lagi bak market global. Maya ekspedisi saintifik diperjalai ke bak sungai Selai Inah Jemoreng sebangsa kerak Presbytis Chrysomelas cruciger tricolour langgur atau ke kerak merah bisik ditemu bak kandandurnya. Datuk Amar Awang Tengah madah ke bangsa kerak ti ditemunya udah disurat kena 27 hari bulan 3 tu kemari ba artikel antarabangsa yang nyak checklist The Journal of Biodiversity Data. Bangsa kerak tu semina ulih dipedak ba Taman Negara Maludam. Nitih ke International Union for Conservation of Nature IUCN Red List, bangsa kerak ti unik tu di kategori nyadi bangsa kerak ti nyau kap punas serta bangsa kerak ke dijaga ba dalam Wildlife Protection Ordinance 1998. Yang madah ke UPS Kampung Sarawak benum pengawal netap ke kandang dur alai bangsa kerak tu diboleh 845 hektar alai bangsa kerak jadi sungai Selai Inah Protected Forest. Lebih 1,000 ikut orang ditagak ngau masuk Malaysia Book of Records MBOR, most participants in ethnic attire in a choreographed dance performance ke diatur kena hari Minggu tu bak Kuching Waterfront. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkah program ke diatur The Rotary Club of Kuching kena saup Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ngau tuju kena merantai ke penyerakup ke undang-undang bisik di Menua Tok. Tu megak patut nyadi ke platform Alai Malaysia Mayuh bergelumuk seraya mandang ke pakaian asal sidak laban pupur bangsanya andang penger yang di Kembuan Menua Sarawak. Yang masuk ke Jakarta ba Aum Pengarang Berita Malaysia Book of Record MBOR, most participants in ethnic attire in choreographed dance performance di Kuching. Ba Aum Pengarang Beritanya Datuk Seri Abdul Karim madah ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng dekat datai berjadi ke program tu ke diatur berlabuh hari pukul 8.30 pagi. Masa Mayu diperansang ngau masuk serta ngerami program tu ke tanda sukung hari semua orang tingkatan serta ngelaku kewarisan budaya di Sarawak. Bala pengaji diberi timpuh nyentuk ke ujung bulan tu undur register ngau nyimpan duit untuk pengerja pengawal sidak ngau cara sukarela bak upis Perkeso atau ke Sokso. Kepala Pemesai Eksekutif Kumpulan Perkeso Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed madah ke timpuhnya peluang tiga penudi diberi ngagai bala pengaji nur sidak register ngambil hendak kena compound didakwa ngau faedah caruman lewat bayar FCLB. Jadi sekali lagi saya mengingatkan dan memohon dan meminta kepada majikan-majikan di luar sana tampil dengan segera. Ini termasuk pekerja tempatan dan pekerja asing. Jangan ingat pekerja asing ni tidak perlu didaftar, pekerja asing ni tidak perlu dicarum. Begitu juga bagi mereka-mereka yang mempunyai domestic helper ataupun pembantu rumah. Perkeso ndak dekat bertenduk ngau bala pengaji ti ndak mujur register bat dalam timpuhnya. Atur ti terik dekat diletak dengan Ops Kesan 2024 ti diperjalai berengkah hari bulan 6 tu.
Hari Raban Nembiak Bangsa HBN Renggat Benua Sarawak disambut ngau rami bak kampus Universiti Putra Malaysia Pampang Bintulu UPM ke diatur berengkari saritut nyantuk ke 18.5 tu. Upis Menteri Nembiak Lombak Ngomayan KBS nagak lebih 80,000 ikut orang hari Serata Sarawak datai nguluk program tu. 35 acara aktiviti sukan ngau rekreasi bisa diatur nyerumbak HBN Sarawak ke diatur sepenglamat tu. 35 acara aktiviti sukan ngau rekreasi bisa diatur nyerumbak HBN Sarawak ke diatur sepenglamat 4 hari tu baka pekit pidato, pekit pingpong, pekit battle of the band hingga mayu hagi. Program Nembiak Miat megap bisa diatur baka aram nguji VR, board games, FIFA game hingga clown show. Pemesai bak upis Nembiak Lomba hingga main bagi menua Bintulu Kigan 1 madakah HBN Renggat Menua Sarawak tahun 2024 tu dekat di penyadi ke Menteri Nembiak Lomba hingga main serta pemansang Uran Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kena 18 hari bulan tu. Yang masuk ke Jakotok maya pengerami Hari Raban Nembiak Bangsa 2024 di Bintulu. Ke tahun tu bisik 3 kategori anugerah Perdana Negara 2024 disediakan, ianya kategori ngati ke diri lelaki, kategori ngati ke diri induk, ngau gerempung Nembiak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelmai tu. Hari Sungai Ketasiak Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupuk dulu.